Bruh. Wow, lihat teman-teman. Widih, widih, widih. Banyak warna-warni teman-teman. Bola-bola. Wadidaw. Lihat, ada palu Thor. Widih, 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 widih. Kita ketok-ketok dulu teman-teman. Oh, ada bola. Apa? Ayo, bola apa ini namanya teman-teman? Ayo. Kita ambil coba. Wah, keren sekali teman-teman. Ada bola. Wah, terkena buletan ungu. Kita taruh dulu teman-teman. Kita lihat lagi. Widih, ada bola merah teman-teman. Widih, 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 widih. Wah, mantul. Kita lihat lagi teman-teman. Ada apa ini? Di situ ada mangkok. Ada isinya teman-teman. Coba kita tebak. Isinya apa kira-kira? Tok tok tok. Ambil gombal gambil. Kita lihat teman-teman. 1, 2, 3. Wow. Lihat teman-teman. Ada 3 mobil mainan. Widih, widih. Mobil monster. Keren teman-teman. Mantul. Oke, kita lihat mobil monster lagi. Wow. Keren sekali kan teman-teman. Oke, kita lihat ada kereta Thomas. Widih, widih. Mantul. Mantap teman-teman. Kereta Thomas. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Kita lihat, wih, anak ayam. Bebek teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita taruh dulu teman-teman. Kita lihat lagi, widih, widih, anak ayam warnanya putih teman-teman. Wadidaw. Kita lanjut, kita taruh dulu. Lihat lagi teman-teman, ada mangkok lagi. Di dalamnya ada isinya. Kira-kira apa ya teman-teman? Salabim, abrakadabra. Tok tok tok. 1, 2. Teman-teman, tebak apa ini? 3. Wadidaw. Ada 3 mainan lagi. Wah, ada Halloween teman-teman. Widih, mantul. Lihat teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Widih, widih, widih. Keren teman-teman. Wah, ini ada topeng gas teman-teman. Ini topeng. Widih, mantul. Keren. Oke, ada kereta Thomas lagi teman-teman. Tapi warnanya hijau. Wadidaw, mantul. Oke teman-teman, kita lihat lagi yuk. Apa ini? Wih, ada bulatan-bulatan teman-teman. Ada warna hijau. Warna hijau lagi. Warna biru teman-teman. Warna ungu. Warna merah. Wow, merah teman-teman warnanya. Widih, lihat ini ada bola-bola warnanya hijau. Mantul. Kita lihat lagi teman, warna orange. Wow, kuning. Warna pink. Warna ungu teman-teman. Warna ungu lagi. Terakhir warna wah, ada Mickey Mouse teman-teman. Widih, mantul. Lihat, bola-bolanya bisa goyang-goyang teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Terakhir bola warna biru teman-teman. Wadidaw. Lihat, ada Power Rangers, Batman dan Ultraman. Widih. Power Rangers warnanya merah teman-teman. Wow, kita lihat lagi warna kuning.
Widih, wadidaw. Mantul, teman-teman. Lihat lagi, ada warna biru. Wow, keren sekali. Lihat lagi, teman. Warna pink. Widih, keren sekali, teman-teman. Wih, terakhir Power Ranger warna hitam. Wow, 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 wow. Oke, 2 buah mangkuk, teman-teman. Ih, ada mobil balap. Wow, widih, widih, keren sekali, teman-teman. Wow, lihat, widih, sudah penuh, teman-teman. Wadidaw, penuh sekali. Ada, teman-teman.